jak se máte, tady Ryu a můžu vám říct jedno, být zaklínačem není dobrý, protože pak vás tady všichni sakra šikanujou v tomhle městě. Už asi 5 minut tady stojím a tyhle typci prostě furt na schvál do mě nachází a nadávají mi, ať se dívám kam šlapu, kurva. Když oni furt naráží do mě, tak to ne fuck off, dude. Zdechněte. A my už jdeme ale teďka za Olgirdem mu vyřídit, že jeho bratr je celý pošťastněný a potom půjdeme do Aukční síně. Kde se schovává? Vzadu? Ty vole. Divočáci, zarec. Už mají asi trošku napito, jak se uveselí. Nemůžu. None. Oh, yes. Forgot witches are sterile. Well, don't just stare at me. Tell me what brings you. Musíme zahrát karty dokonce, tak to já budu muset udělat. Interesting? How so? Common carousers and roughnecks. Every last one. Where'd you dig them up? Some have been with me ages. Others are gathered on the road. And a few found me themselves. They're company for drink and sport at least. And ever since I began travelling with them, my old enemies have sat quiet as moles. Hezká šavle, jednoho nebude moje. First time I've seen a saber like that. What's its origin? A fear. It was a gift. Toho prince určitě, co? Any soft-armed craven can hang a blade from his belt. Prance about feigning danger. But my saber's a promise. If I reach for it, heads will roll. Mere sight of it quells the urge to duel, in shavers eager to face Olgierd von Everett, the infamous outlaw. My medallion seems to think it's magic. It thinks, eh? And I think you've never seen a better weapon. Keep wondering how you turned the Ophiri into a beast. The more I think about it, the more I'm sure it was no run-of-the-mill curse. This professional curiosity, or nosiness as common as the clap? Desire to improve. Information could prove useful down the line. In the future, you under the delusion you'll complete your tasks, live happily ever after. No tak já jsem zaklínač, já jsem nikdy nežil šťastně. Já vždycky jen přežívám. Give you a hint. You're not the only one to fulfill wishes around here. Dim transformed the Ophiri? It was your wish? Nay. It was my doing alone. But you're right. It was no ordinary curse. Though I'll say no more. A curse I uttered in a moment of rage, with no thought to it actually taking hold. Jdeme si zahrát Gwent. You ever play Gwent? An immortal demands you fulfill 3 wishes, and you've the gall to propose a round of Gwent. Kdo si píš? Afraid to lose? No problem, I'll find someone else. Se vsadím, že proti zaklínačů ještě Gwent nehrál, aspoň to pro ně bude něco novýho. Tak, mám nějaké nové karty a mám takhle na hovno. Tak jdeme rovnou na věc. Tohle nechci. A toto si kurva taky nenechám. Zahájíme to tupeckým útokem. Počkat, on má skill, aby ty zvědí dávali dvojnásobný body, to se mi ani nevyplatí ho tam vyhodit. OK, tak teďka už se mi to vyplatí, teďka ho nechám vyhrát. Že jsem se právě připravil o 2 celkem slušné karty. Tam naházím jenom zvědy. Si spíš hodil mráz, ty vole, ten jsem tam neměl ani, no. Jsem tam měl, myslím, mlhu a déště. Házej karty. 21, to není zase tak moc, abych ho mohl klidně dohrát. Stačí, když tam hodím Siri a ještě tam ten katapult a předehnal bych ho. Já to udělám. Když udělal takový blbej tah, tak toho využijem.
Tak, teďka to jenom nedosrat. Ale dokonce mi ten katapulty vrátili. Já se jsem to nedal něco jiného, jsem mohl mít 2 s tou rukou a měl bych výhodu. Co už nadělám, nic. Kraken. No to je ta žába, ne kraken. Co teď ale? Nemám moc na výběr s těma kartama. Ale on má aj Kairana, což je vlastně kraken. Už nemám moc karet, ale tady tyhle ty karty jsou nejhorší, to vždycky nesnáším. Tady hodí jednu kartu a to nahází další 3, ale to je na nasrání. Baži. On už nemá kartu. No tak to vynechám, to je jasný, to vole. To ať si klidně vyhraje, já tady nebudu se snažit zbytečně dohnat. Teďka tady v tom dalším kole ho zničím. Možná. Už to vidí, to dostane nějak... Ne, on nedostal nic. Aha, nedostal žádnou kartu, no, tak to skončil, chudák. Jsme si zahráli, pane. Já vím, že ono to svázaný s tím, co on má za ten, vlastně za typ těch karet. Podle toho dostane kartu nebo ne. Hlavně, že jsme ho dali. Co pak? Která? Možná nějaká dobrá. To se ti ještě nestalo, co? Ropuchu. Tell me, how'd you meet the Ophiri you turned into a beast? Aren't you a nosy one? What's it matter? You like to talk about yourself. That I cannot deny. Ophiri was a Dauphin. Ale chtěl bych tu jeho zbroj, ta je ještě trošku hezčí, ona má víc detailů. Hudlu tady má všechno. As it happened, this woman was already important to me. But at the time, I was now compared to a noble from a foreign land. So our parents promised a hand to the Ophiri. Zase kvůli lásce. Romeo a Julie jak vyšití, co? Za to, že on žije. When she asked why he traveled disguised as a common merchant, he said he was like the frog from the fairy tale. One kiss from her, and he turned into a prince. Wanted to be a frog. Became a frog. Ten uvažuje jak já, to je nebezpečný. Vladimir sends his love. You spoke to him? Impossible. Did more than that. Fulfilled your wish. And talked to him extensively. Curious what he had to say? Tak to ale neučte jako svým bratrovi, nebo mě chceš pozvat na jedno. Si dovoluješ, chlupáči. Your dead brother had himself one more day like those of old. Very easy to say. But have you got any proof? Yes. I do. Vladimir's hand. It's a mistake. Neuměl totiž psát ani číst. You've done well, Witcher. Is that all? Or have you something else? Gonna work on getting you Bersoti's house next. Best of luck. Enjoy. Enjoy to. Jsi dobrý. Sezame otevří se to jmenuje. Tak jdeme otevřít Sezama. To je dokonce tady v Oxenfurtu, to je halus, to ani nemusím moc daleko, jen 50 metrů. Se hodí. Ten aukční house by tam mohl potom zůstat otevřený ještě později, že bych tam mohli prodávat, nebo prostě věci. Nechat vydražit. To by bylo celkem cool, protože bys to třeba člověk vydal trošku víc, když to prodá v obchodě.
Just curious. Redanian army regulars, right? Lance Corporal Vat. Hele, Vin, co te mě pust dovnitř. And this bloke's my subordinate, Private Kleiner. Oh, Ethan Klein. Oh, Say wait. something, soldier. To není on. Shouldn't you be somewhere? There's a war on, you know. We was transferred here. All official. Written order 76 CWX. Mission, guard the auction. X-Files. Priority, high. Top, in fact. Poor Sody fella knows his way about the court. Helps the high rankings sell their war booty. Gets protection in return. Private Kleiner, that's confidential military information. Ježíš, chlapci, dobrý. Já radši jdu dovnitř, než vy si tady dáte přes držku. To nějak moc žedete. The esteemed host Besodi? Aye, he is. Need to talk to him. Order 76 CWX is clear. Auctions only open to folk with invitations. Writ out in their names, plain and simple. Gonna let that hold you back? Come on. I'm afraid you're out of luck. Order Já mám 76 smolíka. CWX also held at Lance Já Corporal nechci Vat. smolíka. Pomocte mi, prosím, pánové. Kleiner, need I remind you of the penalty for insulting a Ježiš, to je superior? kokot. Who have we here? Geralt, the Witcher of Rivia. Vimy Vivaldi, the banker from... Nový Geralt. Where are you from? Matters little, mate. Gold knows no boundaries. What's all the fash, Corporal Václav? Are you squabbling with my pal Geralt? Master Vivaldi, sir, your esteemed associate, he weren't invited to the auction, and I've... But I plough and have been, and he's coming with me. In you go, Geralt. Je dobrý mít známý, co? Sorry, Václave, donesu ti nějaký chlebíček, Fuck your až půjdu orders. zpátky. Need I take this up with the sergeant? Ha! I thought not. No, stand to attention. Nějakou broskvičku, aby si uklidnil, aby si trošku zrelaxoval se. Dud. Oh, the lads will be rolling back at the barracks. Sut it! Now march! Round you go! One, Ten tu broskvičku bude potřebovat hodně. Ježíš, moje meče zase. Zase mi je vezmou. Zase mi je budou chtět vydražit. Bez mýho souhlasu. Appreciate the help. Twas night. I've always had a mind to see into old pals and clients. Business with you's a pure pleasure, Vimy. The dear departed wifey claimed the same. Ah, folk are assembling. Auction's about to start. Má jednorožce, jo? Toho bychom dokázali využít. What did folk come Co to je tam bid vzadu, on? nějaký kolík dřevěný na upíry nebo co? Valuables, rare weaponry, exotica. But I've got my eye on a selection of canvases by the master portraitists of the Maribor School. Van de Neuve and Longendijk. Well, well. Never knew you to be a connoisseur. Of course I'm not. It's all muck and rubbish to me. Point of fact, I'll just wrap them in paper and lock them in the vault. Why in the world do... What do you mean, why, Geralt? I've got to diversify my investments, didn't I? Could have Zasranej reseller. Není to sběratel, ale reseller. You see, Radovid offered Horst a preferential tax rate. 0%. Huh. Pretty much unbeatable. Aye, and I've nae seen a purer example of the benevolent state. Horst. Kde je Horst? I'm really just here to talk to Horst Borsodi. Oh, might be more of a problem than you'd expect. Je mrtvý. Does. An awful hermit, Tak that ne. one. Not a wee bit like his da, military keep his soul. But Horst would like to show his head during the auction. I'll introduce you then. Be mighty indebted to you. Think nothing of it. Only if I collect on loans and promissory notes. All right, up we go. Každý asi ještě chci prohnout, co tady máte. Goblet of fire. Wonder what it is. To je z Harryho Pottera. Fire. Wonder what it is. Zeracanian spears. Excellent adornments for any parlor wall. Good to know. Codex Redaniensis. Sole surviving copy. To potřebujem. Sada mých mečů. Beautiful. But first blow would shatter them. Takže to jsou nějaký šunty. This one probably also belonged to sorceress. Fetish, maybe?
Geralte, ty víš, o čem mluvíš. Kapuci, nechcete prodat kapuci, pane učedník? Moonstone? Ne, nějaký plesnivý sýr. Obří lepka. To je všechno. Ještě tady je socha melitele, nebo čeho? Vím, že tady na to se nechají prášit, jo. To je bandita. Vymíku, počkej na mě, ty máš krátké nohy, ale jdeš rychle, jo, že tě ani já nestíhám. Auction won't start for a time yet, it seems. Vimy, this is a banquet. Aye, and? I detest banquets. Vacuous conversation, food portions fit for a mouse, drinks that taste like piss. Ah, it won't all be bad. Let me introduce you to some of my most interesting associates. Old hand there is Rašple. Ty vole, teď tě musí slyšet, to řveš na celou místnost, dude. Prick in the corner's Hilbert. New coin, that one. Came into a right fortune playing Gwent. Ah, there's Yarmir, art dealer. A purer snob I've never known. But he knows paintings like no other. So, ready to chat someone up? It's not fitting for us to stand here like knobs. Tak jdeme za tou rašplí. Co nám poví rašple? Greetings to the honourable countess. Madam, allow me to introduce my dear friend, Geralt of Rivia. Witcher of the School of... Jsem tady známý. Doufám, že ta stará rašple po mně nebude chtět nějaký speciální služby. Ty byl velice nerad. Take note, Geralt. Countess Mignoul is an eminent collector of vitaminaica. What now? All manner of objects related to the witcherly profession. Swords, gear, medallions... Zajímavé. Does the Countess have her eye on anything particular today? No, but Horst Borsodi insisted he would put up something that would be of interest. Did he happen to say what it was? No. Oh, you know what he's like. A walking enigma. On another topic. Walking enigma bucket. I was wondering if you'd be willing to help a lady in need. Depends on the nature of the need. Oh, it's quite the trifle. I stepped out onto the balcony a moment ago. I dropped an earring while there. I couldn't find it. It must have fallen through the floorboards. To jsem schopný udělat, takovýhle quest. Cat eyes. Jistě, paní, pro vás všechno, pokud potom pro mě budete mít nějakou slevu na vaše zaklínačské vybavení, tak klidně. See you in a minute, Vimy. Kde je ten balkon? Ty vole, to bude až někde v řece, tam dole, ne? Ta náušnice. Some spilled wine. Nothing else. A mě chtěl odvízt bokem. Teďka mě znásilní. Já nechci. Bojím se o svůj kejhák. There's no earring out here, is there? Ona mě chtěla vidět mokrýho, to je všechno. None. Maybe the Countess would care to explain what this is about, all jokes aside. Forgive me. God, this is so embarrassing. Do you know Vesemir? He was a tinge shorter than you, wore a mustache. Mám špatný zprávy. I know him. Man taught me everything I know. What? How is he, if you don't mind my asking? Jo. Don't mind at all. But before I answer... Mě by zajímalo, jestli tam byla jiná volba, kdybych už to měl dohrát. Oh, I've told no one. Not ever. But I suppose I owe you an explanation. It was the winter of 1234. A beast prowled the streets of Oxenford. A fleder, I believe. A contract was issued, a notice posted, and a witcher appeared. Vesemir de Playa! He came through our estate, tracking the beast. Our eyes met. Something sparked. I wrote him a message. Vesemir zabodoval s hraběnkou samotnou, ty vole. He visited, under the cover of night, night after night. On one such occasion, my father heard something. Vesemir had to flee. So quickly, he left behind his gambeson. Ah, the first piece. The start of your collection. Yes.
but also the end of our love. Father had an arrest warrant issued, then quickly married me off. I was fortunate. My husband died young, leaving me a sizable fortune. And thus, I have lived on memories. To je smutný. Zatím se má dobře, no. Casimir's fine. The picture of health, and he still wears a mustache. I'm relieved to hear it. And, did he ever find... No tak, musíme je dát dohromady, musíme v to Vesemirovi hnedka zajít říct do Kamene, ať se vrátí. Woman in 5 decades. Me and the other Witchers, we often wondered what his story was. A pity. A pity our story didn't end differently. I should have ridden out after him. Please don't mention me when next you see him. I've reopened my own wounds. No tak. That's enough. Don't give up! I thank you for tolerating a decrepit madwoman so elegantly. Please don't say that. I am old and I am wealthy. I may say what I please. And now, be so kind and leave me to my thoughts. No a skočí z balkonu, já to vidím. I'd like to be alone if you don't mind. Koho tu máme dále? Nějaký player. Halbert, it's been years. Allow me to introduce you. Geralt of Rivia. Enchanted. Pleasure's all mine. How's it? Got your eye on any sparkly bits today? Not really. I buy what strikes me fancy. I need something right sumptuous for me walls just now. Nilfgaard. I get it right? Excuse me? Your Gwent deck. It's Nilfgaard, innit? Come on, admit it. Idiote! Ha! Not a bad deck, Nilfgaard, but I'll take the Northern Realms over it any day. Ah, understood. A patriot. You ought to know, Halbert. Geralt here's a positively superb player. Superb! We got a minute before the auction starts, so... Nudge, nudge, wink, wink. Maybe around? Yeah! Jdeme na doufám, že vyhraju nějakou pořádnou kartu a doufám, že to vyhraju. Takových peněz! Prachy nehraju, ano, to je jedno, ale to stejně musím vyhrát, takže jestli to prohraju, tak si to budu muset načíst znova. A chci vyhrát. Potřebuju každou kartu. Brilliant. I'll lay my cards out. Naturally. Geralt, might I have a wee word? Co ještě? Nevyhraju, vy řekneš, že? Well, mate, since I brought yous together, I do believe I'm owed a share of your winnings, if there are any. 10%. Pohodě, vlastně to je jedno. To jsem vyplatil kvůli tady, kolik to udělal, jsem tam byl 120, dostane 12 zlatých. Klidně, vole. Well, you did help with the guards at the door. All right. 10% of any winnings is yours. Any chance for 15? Don't push it, Vimy. To je businessman, vole. All right. Game on. Musím vyhrát. Potřebuji kartu od něj. Mám strach, že to projedu zas. Používá Nilfgaardiany. Myslím, mi hodila ta zima. Dobrý, tu mám. Tak, prvé tam naházím zvěry. On si je vezme zpátky. Ještě tak už to chodí. Ten parchant má, vole, samotného satanáše. Dorovnáme to šikovně. Co udělá teďka on? Už nemá moc karet, už by to mělo zdát.
What a fucking loser! Dude, he fucked it up, dude! Velká chyba, pane. Tak, vyházím nějaký karty, které nepotřebuji, kdyby náhodou měl nějaký dobrý, který by mě mohli docela zmasit. Vás se musí prostě pokusit zbavit všech karet. To je základ. Vysrat se do karet. Hajzel. Škoda, jestli to nemůžu jázit zpátky. To jsem čekal, naštěstí to dostal ve Semira. To je nejhorší, tady tu kartu fakt nesnáším. Ale co nadělám, že? Nezjistím, že má, dokud není pozdě. Ale měl by už snad jenom jednou, tak teďka už by to mělo být v klídku, doufám. Z nějakou vytáhne a se z toho posyp. No, už mu dochází, už je v tahu, to už nemá šanci, už to projel, ať to zdá rovnou a ušetříme si pár minut. Zde je to! Yes! Hey! Počkat, co? Stalo? Jak to se what? Jak to se ta karta sama vrátila? To nechápu. Nemá, vyhráli jsme, to je nejdůležitější. Tak se ukaž. Když tu kartu máš, tak se ukaž. Co to bude? Ty vole, ty tady urážíš takového velecředního pána, jako jsem já. Uvědom se, abys nebyl bez hlavy za chvilku. Víš, na to nejhorší, že ostatní by si na té zavolali armádu, aby tě připravili o hlavu, ale já to dokážu udělat sám, ty sráči. Ani na to nepotřebuji meče. Dělám jak Kratos. Fucking idiot. Já myslím, že takovýmhle bravurním vítězstvím to je ideální zakončit, takže vám děkuji jako vždy za zhlídnutí. A doufám, že příště se nám všechno vydaří, jak čekáme, že se nám vydaří na této aukci. Že nebudu muset nikoho popravit. Protože to vypadá, že nejsou přátelští k zaklínačům hovadéni. Čau.